Ngutana Brad, pero kaning iya medyo na lahi gamay, kay miingon siya, Brad, okay ra bang na magrosaryo na walay rosaryoan, mag-drive ang kog motor, o niya magrosaryo ko, labi na kung taas ang biyahe. Pwede ra ba ko na magrosaryo nga walay rosaryoan? So gitubag naman na gihapon no nga kung wa ka kadag rosaryuhan pero kani kay kini kung tao nga naanad na og karadlaw ta magrosaryo dili na gyud mawa ang rosaryuhan sa imong bursa. Or di ba ka mo palit kag bracelet nga kanang rosaryuhan mao to imong gamiton og kanang mobiyahe ka. So kana kay wa makadag rosaryuhan but tingali ipasabot ana panagsara magrosaryo. Di kay kini gud og habit yun nato ang pagrosaryo sagasa ta modong nagdagyot ta grosaryuhan kay devotion man na nato. Pero kon inconstant dili ta kanunay magampo ana mao to na nga daghan tag rason nganong di kada. So ani ha nganong importante ang pagrosaryo. Ang santos nga rosaryo una gi-approve na sa simbahan. Ug daghang mga santo papa sa atong simbahan nga nag-attach og mga indulhensya. Mayon kag indulhensya every time nga magrosaryo ta aside nga motubo ang atong merito daghan nagmatabangan kalag sa purgatorio, mga makasasala, matabangan ana ug kita mismo makapanghimayad ta sa atong mga temporal punishment. Kung naata sa estado sa grasya kay nakakumpisal na ta natay mga salang venial mapapas ng atong mga salang venial ug katong mga silot temporal nga og mamatay ta adto na tiwason sa purgatorio makancel na siya pinaagi sa kanunay pagampo sa rosaryo. Mao na nga arita sa mga maayong epekto sa pagrosaryo. Kung makasabot lang ta i-search niyo na kanang 15 promises ni Santa Maria. 15 ka mga saad ni Santa Maria sa tao nga nagampo og rosaryo. Kung ato nang mapamilyar, ato nang mahibawan og unsa day mga saad ni Santa Maria sa pagampo sa rosaryo, mao nay makapadasig nato nga magrosaryo. Pero kung wa ta kahibaw nganong magrosaryo, wa ta kasabot og unsa na kapoy irosaryo. Kay mao to nay realidad, kapoy jud buhaton ang usa ka butang nga wa masabte. Mao ito ba? Okay, follow up niya nga pangutana, Brad. Brad, walay kahulugan ang tanang damgo. Pero kining magdamgog mga tao nga nangamatay or patay na. Unsa man na, Brad? So sa balaod sa Ginoo sa simbahan nga dili na to angay hatagan og meaning ang mga damgo. Kay kasagaran sa mga damgo bunga ra na sa katulugon. Unya kung atong hatagag meaning ang damgo, makita sa yawa nga ma-disturb ta og padamgohon ta, pwede na niyang sakyan. So karon, pwede ba ang mga kalag sa purgatorio nga magpadamgo nato? Yes, pwede. Ang mga kaag sa purgatorio, pwede sila ang mga kalag sa mga nangamatay, pwede na sila nga magpakita nato o magpadamgo nato kay basta naay permisyon sa Ginoo. Pero unsaon na to pag ila nga kana kalag tinuod na nga kag sa namatay kung sa iyang pagpadamgo nangayo siyag tabang nimo o naa siya'y murag na siya'y gibuhat o mga lihok nga ikaw mismo makasabot sa iyang pagpakita o pagpadayag nga nangayo siyag tabang nimo. So mao na nga imong iampo pero magbantay ta. Kay kining mga kalag sa purgatorio, pwede ni siya makapangayo na tog tabang, magpakita ba o magpadamgo, pero ang iyang pangayoag tabang katong tao nga nakaila niya, nakarecognize niya. Unya kanang tawhana nga iyang gipangayoag tabang nahibao siya nga magampo na para niya. Nga ahat man nagpadamgo anang di tigampo. Unya ang nature pod sa mga kalag kung magpakita sila dili kamubatig kahadlok, di na manghadlok. Pero manggunit na gani nagtiil, tukon na gani ka sa imong damgo, posible na nga demonic, gikopya lang ang dagway sa namatay. So mao na nga kung pananglit nagdamgo kag mga patay, kung wala na makadisturb nimo, wala na makaapekto sa imong pagkatug ba, wa ka gibangungot, wa yamoy disturbance, wa negative effect. So posible nga naay mga kalag nga nangayog tabang nimo mo na nga imong limusag misa o iapil sa imong mga pagampo.
pero ayaw pakig-communicate sa damgo. Kay wata ka siguro og kalag ba na o demonyo ba na nga ga kanang naay ga disguise. Maura na atong himuon iampo. Unya kon gihasol na gani ka kanunay na naghasol, duol na laman jud og exorcist. Kay ngano man murag lahi na jud na. Batanaan na gani mga harassment, ang damgo gani mo resulta na sa harassment, di na mag-sleep paralysis na kakanunay, unya inigmata nimo sa imong damgo na ining rape nimo, pagmata nimo nahubo na tanan nimong sinina nga mura jud kag na ining rape nimo, duol na gyud og exorcist. Kay posible na gyud ng demonic oppression na. Mo titubag. Okay. Follow up niyang pangutana, Brad. Ikatulo, Brad, nag-mention ganina nga kaliwat o gakwak o tinuod yun na. Unsa hinungdan anang nganong ang tao, Brad, mawakwak man. So, ato na ning iklaro kay gamay na ra ba atong time mo kuanta. Kanang wakwak, aswang, kana siya matawag na siya demonic subjugation. So dunay mga tao nga ang ilang katigulangan, ilang gibaligya ang ilang kalag sa yawa, makabaton lang sila sa maong abilidad. Parehara po na sa pagpamarang. So kanada yung mga wakwak nga mukaon na o kanang naiunod sa karne abnormal na klase na siya sa demonic possession. Possess siya pero aware siya nga possess siya. Kana bang mayong dili awe kanang marag gitugutan niya. Gitugot niya nga ang yawa mo possess niya. Mao nang mga aswang, mga ungo. Klase na siya sa demonic possession. Ang term ana demonic subjugation. So mao na nga usa na sa pinakalisod nga mga kaso ng ingon ana kay ug ato nang i-exercise ato nang i-deliverance posible mang di maulian kay iyaha man ang kabubuton nga i-possess siya sa yawa. No. So kanang ingon puro gipatakdan, so posible po na nahitabo dili imong kabubuton di unta ko willing ani pero nganong natakdan man ang tubag ana nadutlan ka kay daghan kag openings, wa kay simba-simba, wa kay kasal ana katong mga four major openings mao nay kasagarang rason nganong madutlan tag mga lumay, mga barang etc. kay naay openings mo titubag. Okay. Dugang pangutana giingon nga ang bana og asawa nahimo ng isa. So okay ra ba ang asawa ang mosimba kay atol man sa pista unya dihay bisita mao nang ang iyang bana mo'y nagsimba. Okay ra ba kuno na, Brad? Ang bana mo'y ang asawa nagsimba, ang bana tas balay kay nay bisita. Maoroy statement sa mga pilosopo nga wa makaeskwelag pilosope. Ingani ha, ato ning iklaro. Ang buot ipasabot anang silang duha nahimong usa, nahiusa sila kay ang related na siya sa sexual. Kay ang pakighilawasod sa kaminyoon, mahimo man sila usa ka lawas, ang ilang gugma nahiusa, sa ilang pagkahiusa nakamugna sila og laing persona, mao ang mga bata nga bunga sa ilang gugma. So wa na magpasabot nga tungod kay nahimo na silang usa, ikaw ra simba to kay usa ra man ta. Mo na ini kamatay nimo, mo na nga moingon sa langit nga kanang naay Nyor Pedro, pasudla ko tura hong asawa o moingon si San Pedro, ajaw na kay giapil na kanija. No are ta ha, kanang pista ngano mangyod nga kasagaran nato mas importante man ang pag-entertain sa bisita og pagpakaon sa mesa. Nga kanang pista, nagpakaon ta kay nagpasalamat ta sa Ginoo, pinaagi sa atong patron, nga tungod sa panabang sa atong patron, nakadawat tag mga daghang mga panalangin sa Ginoo. Maunang obligado tang musimba, pagpasalamat, maunang importante. Naunsa man ning pagkaunsaa, nga sigig pista, sigig ihaw og baboy, wa gani kaila sa ilang patron. Kinsa may injong gipasalamatan? So mao na nga ato nang i-correct kay dili na mao. Mao na kanang mga bisita pahuwata na. Simba jud una. Pwede man kang mosimbas bisperas. Mao na usaon man lagi pagsimba nga gadug naman sa iyang sinuka kay perti mang hubuga pod. No mao na wa na jud na mamao.
mo kanang paghubog-hubog kanang sobrang pagpakaon sa pista dili na maoy katuyuan sa pista. Kaya ang gingon sa Biblia, kung mukaon kamo og moinom, himua kini nga pagpasidungog sa Dios. So asa gani nato na mabasa bro Leo? 1 Korinto 10 ato basahon na 31. Busa kun mukaon kamo o moinom o magbuhat bisan unsa, buhata ang tanan pagpasidungog sa Dios. Unsa pasidunggan kaha ng Ginoo nang wa man kamo simba? Napasidunggan kahang Ginoo nang kamang-kamang ka sa kahubog panahon sa pista. So wa jud na mamao. Basta mukaon og moinom, pagpasidungog na sa Dios. Dili pagpahimuot sa mga bisita. Mao nay tubag. Okay, mayong buntag mga brad, mayong buntag sab. Apil ba makasala ang mga anak og apo kung ang amahan usa ka albularyo? Nya pila man pod ka henerasyon or kaliwatan? Okay, kanang iyang pagkaalbularyo, iyan ang personal nga sa. So ato ning klaron unsa man ang generational curse. Tungod kay ibutang ta ako albularyo, na ako'y kasabutan nga gihimo sa akong abyan nga espiritu nga demonyo, nga tagaan ko niya og gahom sa kondisyon ana nga ang tanan ang akong kalag panag-iyahon na sa maong espiritu ug ang tanan nga ako i-claim po na niya tanan nga under sa akong authority ang kunon po na sa abyan nga espiritu. Karon ang mahitabo ana inig kamatay nako nga albularyo kadto nga abyan nga espiritu kung dili to mapalayas pinagi sa exorcism magpabilin to siya sa kaliwatan. Ang iyang himuon, siya maoy dunay makasinati ang mga anak nimo o imong mga apo og strong temptation. Grabe nga tentasyon nga ang yawa na siya'y himuon nga grabe nga tentasyon nga kini nga kaliwatan dili maka-establish og maayong relasyon sa Ginoo. Mao nang kasagaran sa mga kaliwat sa albularyo, way mga kasal, nang giilog, nang giaway og yuta, namalhin og laing relihiyon, di tigsimba, mga ades-ades, mga palahubog, mga uwagan, mga tikasan, ngano man na kay kanang demonyuha wa mapalayas. Mao nagtintal sa kaliwatan. So, katong iyang pagkaalbularyo, personal to nga sa imong lolo. Pero kung ikaw anak, di ka mosunod, di ka maapil sa sa. Pero nganong naapil man ka sa sa, tungod lagi kay ang imong papa albularyo, of course, nakupya nimo na nga mindset nga og masakit mo duol og albularyo, di imong gipadayon ang sa, mao na nga naapil ka. So meaning, katong imong sa nga, sa iya raon tatong personal nga sa ante pagduol og albularyo ning awat man ka di sad-an po kag apel sa occult nga practices pero kung wala ka mosunod dili ka makasa. Mao na itubag ana. Kung wa ka mosunod sa binuhatan sa albularyo dili ka makasa. Mao to itubag. Okay, so conversion yun, conversion pag-usap.